Sorry, Hojakui. Light on, please. Hojakui, start. এবাকা আমার এবারে নরেন্দ্র মোদী সিংহ গিরব আয়োজন नरेंद्र मोदी सिन्हा जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी सिन्हा जिंदाबाद। এবাকা আমার এবারে মহাসভার সভাপতি গিরব আয়োজন তাই আবাকা ফুটবল বাধ্যদান করতে এবাকা আমার এবারে আমার হৌরে মহাসভার সভাপতি গিরব আয়োজন তাই আপনি এত মাইলদান করতো এরপর বিরকর মাসন ভূমিত मार्का पूरा जोरदार तालियां बजाने शुभागनी रहे मेरी भाइयों बहनों, आप सभी को नए वर्ष की बधाई। कैसे हैं आप लोग? विष्णुप्रिया मणिपुरी का राज्यसभा में संसद बनाना चाहिए कि नहीं? लेकिन आज तक किसी ने उठाया नहीं। उठाने वाला भी आ रहे हैं। वो है जनता। आप लोग मेरे साथ है कि नहीं? मेरी भाइयों बहनों, आज विष्णुप्रिया मणिपुरी समाज में युवा जागृति की तरफ से विष्णुप्रिया मणिपुरी टेलीविजन ऑर्गेनाइज कराने के लिए मोदी जी आए हैं। मेरी कुछ ख्वाहिश है आपको लोगों को पुराने का बता दे कि नहीं? पीछे वाले से आवाज नहीं आ रही। इस तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही। मेरे देशवासियों, मैंने कुछ योजना की है। सबसे पहले योजना यही है, आज रात 12 बजने की बाद पुराने बीबियां सब बंद की जाएगी। आप लोग तैयार है कि नहीं? अब काले वाले का धंधा नहीं चलेगी और उसको जमा करवाना है तो
नियर मंदिर ब्रांच, नियर कोर्ट ब्रांच और नियर होरियल ब्रांच में जमा कीजिए अपनी पुरानी बीवियां। बदलाएंगे कि नहीं? मेरी प्यारी भाइयों बहनों, जनता की साथ है, मेरे तो हाथ पूरा ही है। मेरे देशवासियों, और एक योजना की है विष्णुप्रिया मणिपुरी टेलीविजन का योजना मैं दे रही हूं सिर्फ एक ही कहानी पर। गीति स्वामी को भूलेंगे तो नहीं चलेगी, साधु ठाकुर को भूलेंगे तो नहीं चलेगी, पोसा ओझा को भूलेंगे तो नहीं चलेगी। Time up, time up. ধন্যবাদ। थैंक यू सर। জাজেস, Hello, Hoja Koi. Hello. हाँ सर। मिस्टर मोदी जी, ये स्क्रिप्ट किसने तैयार किया? सर मैंने किया है सर। आपका नाम क्या है? जुबू सिन्हा। আচ্ছা আতে এহানোর এটি যদি সমাজের অন্য যে কোনো হবা স্ক্রিপ্টটা আনালিস কারগো কমন হইল না এরি যাতে আতে নাও কিতাউনি যেহানো অসন হবাছে তবু সমাজ কি সাদইলে উন্নতি নিয়ে উতার গো স্ক্রিপ্ট গ্রহণ থাকো নিশ্চয়ই স্যার। এবাগা যে সা দলাদলিল আমার সমাজ নষ্ট দরকার নাই ওয়ানো গো আলাইস কাতে তারে শর্ট ফিল্ম বা শর্ট স্ক্রিপ্ট क्या मैं बोल सकता हूँ कुछ सर? আচ্ছা বলো एक्चुअली सर मैंने बनाया था, लेकिन मैनेजमेंट की कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने टाइम मेकअप कर नहीं पाया। নাই কিতান আমার হলো মাত কিতানে এবার মোদি না হইলে না মোদির তাই মাল গেল গা মাত टाइम आना नियम कमोसिल सर। ওহানোর ভিতরে শর্ট ফিল্ম শর্ট ফিল্ম আধা মিনিটও হঙ্গর ওখানে তো পরিপূর্ণ মিনিং পিতারা 5 মিনিটও হঙ্গর 10 মিনিটও হঙ্গর শর্ট ফিল্ম নাওসা ইন্টারনেটে সেই ওখানি হাতে যাই হোক কিন্তু এবার নোয়া নোয়া আরম্ভর তা আমার তা হবে আরম্ভর বউ খারাপ করে নাও করো নাই বহুত হবে জায়গা তুমি আগেকার কাবিলে মাতুলি যা হাবিলে ওকে ধন্যবাদ। मजा कोई किनांग तो नाम मतलब है बगा जुबू सिन्हा सर। अच्छा जुबू एक्चुअली क्या नो से एक ठानो माजे मेन वीक पॉइंट हन मीमाते दिन तुम्हारे आस्था ग्रुप फानल कोऑर्डिनेशन नहीं पर्टिकुलर ती आखोला को स्टेजर माजे बासुंदर बाकी जे तार रेस्ट आसी तानु जाच्छे आसी तानु मूवमेंट आंधाना लागे रापिले ती একটু আমি চাইতাম না এন্টারটেইন হইতাম না পার্টিকুলার উদ্দা তোরে জানা না নাই পার্টিকুলার তি হাইলাইটও সব ঠিক আছে বাট তোর লগে যেটা কোস্টার আছে তানুরে তি হাইলাইট করে লাগতে দে একটু না সাদাম করাই লাগে যেসা দে হাবিয়ান উপে ইকুয়াল ভাবে অ্যাক্টিং আনো না হাবিলে এভরিওয়ান তো নেক্সট টাইম যে বাগারি হইতো ওয়ান প্র্যাকটিস করবে ঠিক আছে ठीक है सर, थैंक यू सर। আন্তে আরাক উরকান ছুটি শো আনতে হইলে আর ওই দাঙ্গায় নরেন্দ্র মোদীর অ্যাক্টিং আনতে করলে রাহুল গান্ধীর উদা ছুটি শো আখ্যান দেওয়া मेरे देशवासियों, ये क्या लगा के रखे? ये भारतवर्ष के नर्क बन के जा रहा है क्या? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। It's not responsible for Rahul Gandhi, you know? থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ নেক্সট সুভাষ সিনহা তার গ্রুপ ফান সুভাষ সিংহ বারো তার গ্রুপ ফান মঞ্চে হানিকা অনুরোধ করিয়ার দর্শক অবগতির